हिंदी भाषा रे हमर जो दर्शक बंधु मैंने अच्छा से भी जाना चाहते जे कि भक्त को बंचापी कौन करा पड़ो भक्त को बंचापी नाम कहली सार संपर्क नाम ही सार हाँ नाम छड़ा अलग किसी ना तू जब एक मन भावु ए घोर संसार तरु पृथ्वी कर पर्यटन असत्य देख त्रिभुवन लोक मरिया एत कष्ट कहीं होती दिने जीव आसी जीव ना जीव कृष्ण आसते जाइछन्ति राम आसते जाइछन्ति किए रही ना मर्त्यमंडल देह भई देवता हेले हे मरई एणु से बाबद किसी चिंता करिवार नहीं मृत्युटा आगुरी तुमर हो जाइछि ठीक ठीक मोर मृत्यु भय नहीं और यही घा हाँ कि मुझे शीघ्र चल जाती ना एत बड़ा कथा कहीं कहते बहुत जिनस अच्छे कहू मु समय देखिकी कहबी अच्छा देखा कौन होची एप्रिल मास सुधा देख एप्रिल मास सुधा किसी गोटे हम एप्रिल मास सुधा देख तुम नंबर तो अच्छी डाकबी नुआ नुआ जिनस दवा अच्छा ठीक है अच्छा मोर खाली भक्त को खाइबा दबार अच्छी जहाँ गोटे भल कम ठारू माकिरी आनबी लोक ये खाइबा देवी मसरे 2 थर अरे बा मासु 2 थर 12 मासरे 24 केते भक्त खाती एमती कही हेनी प्राय ज्येष्ठ पूर्णिमा बेस लोक 5,000 10,000 लोक हूँ ज्येष्ठ पूर्णिमा 5,000 10,000 लोक ये हमें अरे बाप रे ये आगटा पूरा टेंड होता पूरा टेंड होता हाँ आगटा टेंड हम लोक सब लाइन लगी या तो 100 लोक बसवे जो पक्का कर दे ना जा हो बहुत बढ़िया माने एत सब कम आप भक्त मान कर ये सब मोर किसी ना सब भक्त मान पैसा जहाँ भी हो भक्त मान पैसा रहे भी आपण लीडर ना आपण नेतृत्व सब कम तो होची अच्छा मुई बोली संसार मत चिन्हिली ना हाँ मुकार गौरव पथरे पड़ी होइली भाई मोर मोर कही आपणे आपणा को न चिन्हि बड़ीमा पर को बहिन लगी खाए से बन्ही बन्हीब अर्थ निया बड़ीमा पण को बहिन लगी थाए से बन्ही माटी माटी बोली बोलती न था एटी आदर माटी पाई गुड़ युद्धटी हुए सर्वदा वीर ए माटी की मुई नेबी कि सही माटी की नेबी केते रथी तही परास्त हेले ए माटी को सेबी समस्ते जन्म तहिरु हेले समस्ते माँ तू माँ को चिन्हिले बाबूरे छाड़ी जीव तो बाया बातुला न होई माँ कर तु सेवा माँ दया जेबे होइबे कोले बसिबू बाबा बाबा एपाखे माटी सेपाखे 2 पाखारे थाई जगत आराध्य कारिणी अटे माटी से तू जगत आराध्य कारिणी पादे शरण पश हरे राम कृष्ण नाम रे प्रेमे दिय तू झास बाबा खूब सुंदर आगे कृष्ण नुहे ये जो हरे कृष्ण लेखा होनी सब गोटा घरे मारुंट आगे कृष्ण नुहे आगे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे ठीक ठीक एणु कीर्तने राम नाम आग कृष्ण नाम कृष्ण प्राप्ति हेले लीला सरिला एणु कृष्ण नाम प्रांते रहिला वाह 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 खूब सुंदर बहुत बढ़िया अच्छा मत गोटे कथा कहले शेष में मत गोटे कथा कहतु बर्तमान किछि लोक से भी आसीगले मार्केट को कई कहते कि मु निजे कल्की किए कहूँ मो पुओ कल्की किए कहते आम गुरु कल्की आंक विषय आप कौन कहे मत से विषय क्षमा कर कहीं मु एत बड़ कथा कहीपरि कहीं कलंकी राम महापुरुष लिखिं द्वादश अच्युत हुए गोटा बही लिखिं गोटा बही लिखिं बहु अच्युत बाहरी से कथा भी मु कहनी तुमको ना एपर्यंत कही ना से कथा कहबी हाँ हरण शेष कुनाथ करिथिबु थय से काले तेरावतार बहिबी मु देह
ତୁମ୍ଭେ ଚାରି ଭ୍ରାତ ସଖା ଭବେ ଉତପତି ଜାଣିବ କଳି ଛାଡ଼ିବ ଏ ସତ୍ୟ ଧରିତ୍ରୀ ଯାଜନଗର ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ଘାଟ ତଟ ହୋଇବ ସୁଧର୍ମା ସଭା ରୋହିଣୀ ଯେ ବଟ ସେବେଳରେ ସଖା ଦେଖା ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତ ନଚିନିବେ ବେଢ଼ିଥିବେ ଭକ୍ତ ଶତ ଶତ ଅଚ୍ୟୁତ ବର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷଣ କହିବା ବୁଝାଇ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ର ବିଶାରଦ ହୋଇଥିବ ସେ ଆଦ୍ୟ ପୁସ୍ତକକୁ ରାମ ହସ୍ତରେ ଧରିବ କି ଲେଖା ହୋଇଛି ବୋଲି ସେଉ ପଚାରିବ ଜାଣିବ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେଇ ସେ କହିବ ସତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଯିବ କଳି ହେବ ହତ ସେକାଳେ ସୁଧର୍ମା ସଭା ବିରଜା ମଣ୍ଡଳ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲଙ୍ଘିବ ବଡ଼ ମଠ ଚୂଳ ବଡ଼ ମଠ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଜଣଙ୍କର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଲଙ୍ଘିବ ବଡ଼ ମଠ ଚୂଳ ସୁନାର ଗୌରାଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ଯବନଏ ଧରି ଦିବ୍ୟ ସିଂହ ହୋଇଥିବେ ତେଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିବ ରାମ ଏ ସତ୍ୟ ବଚନ କଳି ଶେଷ ଆଗମ ଭବିଷ୍ୟବାର୍ତ୍ତା ଜାଣ ଠକ ଭଣ୍ଡ ସଭା ହେବ ଉତ୍କଳ ମଣ୍ଡଳ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଗ ମିଭାମ୍ବ ବାଳ କଳ୍ପ କାଳିମା ଲାଗିବ ମୋର ଯୋଗବଟ କେବେ ରାମଦାସ ତୁହି ନୋହିବୁ ଉଚାଟ କଳଙ୍କି ସ୍ୱରୂପ ହେବେ ସହସ୍ରେକ ଜନ ସହସ୍ରେକ ପଞ୍ଚଶାଖା ହେବେ ଉତୁପନ୍ନ କଳଙ୍କି ସ୍ୱରୂପ ପରୀକ୍ଷା କରୁ ଯେବେ ତୁହି ସେଇ କଥା ଛିଅଛୁତେ ଯଶୋବନ୍ତେ କହି ବିନା ମେଘେ ବରଷଣ କରିପାରେ ବାରି ବାଞ୍ଝ ଧେନୁକୁ ଦୁହିଁଲେ ଦୁଗ୍ଧ ଯାଏ ପୁରୀ ଲିମ୍ବ ଗଛେ ପଣସ ଫଳ ଏଇ ମାଳ ମାଳ ଅକାଳେ ପିକ ଡାକିବ ବସିଚ୍ୟୁତ ଡାଳ ଷଣ୍ଢ ଚୂଳକୁ ଛୁଇଁଲେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବିବ ଜାଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ କଳିକି ହୋଇଥିବ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନ ଛୁଇଁବ ନାରୀ ପାଶରେ ଖଟୁ ନଥିବେ ତାର ପରିବାରୀ ବିନା ବହ୍ନି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡୁ ଅଗ୍ନି ପ୍ରସବିବ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଛୁଇଁଲେ ନା ତ ଘୃତ ହୋଇଯିବ କଦଳୀ ବୃକ୍ଷରୁ ଦୁଗ୍ଧ ବହେ ଶତଭାର ଛୁଇଁଲେ ହୋଇବ ଏକା କଳଙ୍କି ଶରୀର ସେ ସିନା ସୁଧର୍ମା ସଭା ମଣ୍ଡାଇ ବସିବ ଇନ୍ଦ୍ର ଆସି ତାର ପାଦ ପୂଜା କରୁଥିବ ତାଙ୍କୁ କରିଥିବୁ ରାମ ଶତ ପ୍ରଣିପାତ ଅନ୍ୟଥା ନୋହିବ ବୋଲେ ବୋଲଇ ଅଚ୍ୟୁତ ହିସାବ ସଂଖ୍ୟାଟି ରାମ ଦେବତା ବୁଝଇ ଯେ କଷିବ ସେ ଅଟନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଏ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ବ୍ୟତୀତ ଅଲଗା କେହି ତାକୁ କଷି ପାରିବେନି ଆଚ୍ଛା ପଞ୍ଚସଖା ପଞ୍ଚସଖା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଭିତରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେହି କଷି ଅଲଗା କେହି କରିପାରିବେନି ଯେ କଷିବ ସେ ଅଟନ୍ତି ଏହି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସଭାକୁ ଦେଖିବୁ ରାମ ସଭା ଠାଣି ବହି କହନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ଏହା ଅନ୍ୟଥା ନୁହଁ ବାଃ 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 খুব সুন্দর খুব সুন্দর କେତେ ବାହାରିବ କେତେ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ମୋର ସବୁ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆଗରୁ କେବେ ଦେଇନଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପ୍ରତିଥର ଭଳି ଆଜି କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ବି ଆମ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣୁଥିଲେ ନେମାଳ ପଦ୍ମବଟ ନେମାଳ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଗାଦି ସେଇଠୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଛି ପାଖରେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜଙ୍କର ଘର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ନିବାସରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମହନ୍ତ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅଚ୍ୟୁତ ନନ୍ଦଙ୍କର 14ତମ ପିଢ଼ି ଆଉ 13ତମ ମହନ୍ତ ଠିକ୍ କହିଲି ତ 14ତମ ପିଢ଼ି ଆଉ 13ତମ ମହନ୍ତ ତେବେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର ଲିଙ୍କଟିକୁ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।